Hello, sahabat Kriting, how are you? Okay, maybe you will ask me why I choose this topic gitu ya. In my research, I was explain the background Sisdiknas. Jadi itu Indonesian educational itu consists of formal, informal, and non-formal. Non-formal sendiri itu one kind of non-formal education is the equivalent education. Bahwa sekarang memang oleh Mas Menteri sangat digaungkan tentang guru penggerak. And how about the tutor as a key mover for non-formal education? So, alhamdulillah Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Gorontalo itu mengadakan pengembangan model strategi pembelajaran paket C dengan berbasis tutor penggerak dengan pendekatan Mohehea. But the big question is how about English subject? Nah, itulah yang ingin saya kembangkan gitu ya. Jadi selama ini pembelajaran apalagi bahasa Inggris untuk paket C itu stuck in output. Padahal dengan strategi pembelajaran tutor penggerak dengan pendekatan Mohehea ini itu ada outcome yang dihasilkan seharusnya. Nah, outcome-nya dalam bentuk apa? Itu yang memang harus kita yang akan saya kembangkan nantinya dalam research ini. Nah, setelah background of study ini masuk kepada problem identification. Untuk problem identification-nya di sini ada yang berasal dari students, ada because of facilities, dan yang terakhir problem dari tutors-nya itu sendiri. Jadi kalau problem dari students-nya itu ada dari bisa jarak rumah ya, dari jarak rumahnya mereka, kemudian latar belakang ekonomi, latar belakang sosial, kemudian mereka yang kebanyakan sudah bekerja, itu tentunya jadi problem gitu, dan ini tidak akan sama. Kemudian untuk fasilitasnya kebanyakan PKBM atau SKB itu belum memiliki lab bahasa Inggris kan, apalagi yang mungkin masih untung kalau yang punya gedung sendiri, tapi bagaimana dengan yang mungkin numpang di sekolah lain. Kalau untuk dari tutornya sendiri banyak yang tutor have a double function gitu, double job. Jadi tidak hanya di PKBM, jadi they are not focused on PKBM. And then problem lainnya itu there is no cooperation ya between one tutor and other tutor, so the problem is very complicated. That I think that it is important to have a big model of paket C. Okay, after problem identification, kita masuk pada problem limitation. Jadi pembatasan problemnya ini pada pengembangan dari English Learning Strategy Model for Paket C program based on tutor as a key mover with Mohehea approach. Selanjutnya, setelah dapat limitasi dari problem ini, kita masuk pada problems formulation-nya. Dari kasus-kasus di atas, maka saya memformulasikan masalah pada 3. Yang pertama, first is what is the English learning strategy model needs tutor as a key mover with Mohehea approach. Second is what is English learning strategy model material for students package C program. And then the third or the last is what is the internal validity of English learning strategy model of package C program based on the tutor as a key mover with Mohehea approach. Automatically if we have a 3 problem punya 3 masalah, berarti kita akan punya 3 objectives of study. First is to describe the English learning strategy model of tutor as a key mover with Mohehea approach. Second, to develop suitable English learning strategy model material for student package C program. And then the third is to find out the internal validity of English learning strategy model. Oke, jadi itu untuk aspek-aspek yang ada di
chapter 1 introduction. Now we enter to chapter 2 literature review. In fact, seharusnya itu ada 3 aspect in literature review. First is theoretical review, and then ada relevant study, and third is framework. But in this video, I only want to tell you about the theoretical review, because in my theoretical review I wrote 6 aspects. First is about model development. In here I wrote about the explanation and then the example. Second is model characteristic. Third is English learning strategy model. Fourth is package C. Fifth is tutor as a key mover, and then the last one is a very unique Mohehea approach. Oke, itu yang sudah saya jabarkan dengan panjang lebar di proposal di bab 2 proposal saya. Next we enter to the chapter 3. It's about methodology or research method. There are 5 ya, but first is about type of research. In this research I use research and development. Sudarsono agreed that R&D is research that produce educational product, and the process of research involves, first is preliminary research, second is product design, and third is validating product. Second is research and procedure. This study implies the research and development by Bird and Gall, and this actually have 10 steps, but because of the time I just take some steps. First is research and information collecting, second is planning, third is developing the initial form the product, fourth validating, and the last or the fifth is revising. And setelah itu kita masuk lagi pada bagian C, yakni about subject testing product. Di subject testing product ini, the researcher atau saya itu akan menjadikan English tutors of PKBM or SKB in Gorontalo province, but of course not all tutors can be tutor as a key mover gitu ya. Jadi tidak semua tutor jadi tutor penggerak, sama halnya jadi guru, tidak semua guru adalah guru penggerak. Jadi maybe only 6 to 10 tutor as a key mover yang saya jadikan will be involved as a representatifnya gitu ya. And then bagian D ada data collection technique and instrument research. Di sini ada 4 ya, type of. First is interview, and then observation, questionnaire, and documentation. Nanti sini sebenarnya sudah jelas ada planning. Kalau di planning kita gunakan apa, di validasi kita menggunakan apa, di revisi nanti kita menggunakan teknik koleksi data dan instrumen yang mana. Dan terakhir adalah di teknik analisis data ini saya menggunakan analisis data by Likert scale, di mana dia menggunakan 5 degrees ya. Example nanti ada strongly agree, and then agree, atau undecided, disagree, atau strongly disagree, seperti itu. Nanti akan dianalisis hasilnya seperti apa menggunakan skalanya Likert ini. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang sedikit secuil ya tentang proposal tesis yang sudah saya susun dari chapter 1, chapter 2, and chapter 3. Saya sangat menyadari bahwa ini masih sangat butuh saran dan dukungan dari semua pihak. Untuk itu kepada seluruh penonton yang punya ide, terkhususnya apa pegiat non formal, baik mungkin students paket C-nya ya, atau tutorsnya yang ada di PKBM manapun di Gorontalo ataupun di Indonesia, mungkin punya saran apa produk yang paling diinginkan sih dari strategi pembelajaran bahasa Inggris dengan menggunakan tutor penggerak pendekatan Mohehea ini. Mohehea itu sebenarnya sudah ada dijelaskan, tapi nanti
itu sebenarnya adalah pendekatan dengan saling mengajak begitu ya, yang sudah menjadi tradisi di Gorontalo. Itu saja dari saya. Always think creative with creating. See you, bye bye.